बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा? बच्चे, हालात या फिर आप खुद? इसके बारे में अगर सोचना है या अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो हकीकत ये है कि वक्त और हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले कल की तैयारी आज से शुरू नहीं की तो कल बहुत पछतावा बन सकती हैं। अगर आप आने वाले कल को अपने लिए महफूज बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आई हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम अपना सहारा खुद बन सकती हैं। अगर हम औलाद को भी बुढ़ापे के लिए अपना सहारा समझती हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी औलाद की भी हमें इस अंदाज से तरबियत करनी चाहिए कि वो कल को हमारा सहारा बने, ना कि खुद दूसरों पर मतलब हम भी बोझ बने और वो भी बोझ बने। ये भी खुद हम पे ही इसका इन्हिसार है कि हम कैसी अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, क्योंकि जो आने वाला वक्त होता है ना, उसका अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया है? इसी वजह से कहा गया है कि वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है। बाकी सारी मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा की है ना, वो अल्लाह की हम्द व सना भी करती है, उसको रिज़्क भी मिलता है, उसका बगैर मेहनत के कुछ खाए, सब कुछ उसका भी बिल्कुल इंसान की तरह है। लेकिन इंसान में यही फ़र्क है ना कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, आने वाले वक्त के बारे में अपने हालात को बदल सकता है। उसमें इतनी अल्लाह ताला ने ताकत उसको दी है। तो हम ख़वातीन ख़ास तौर पे हम अब शुरू से हम जैसे सुनते आए थे, नहीं औरतों का कोई घर नहीं होता जी, पहले वो बाप पे होती हैं, फिर भाइयों पे, फिर उसके बाद शौहर पे, फिर बच्चों पे। तो अब जो है ना, अब हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें ना ये यूट्यूब की शक्ल में मिल गया है। अब हर इंसान के पास घर में मोबाइल है। आपके पास अगर नहीं भी है तो आप अभी से अपना सोच अपनी रखें। अगर अभी आप अपने किसी भाई या हस्बैंड का मोबाइल से कुछ देख रही हैं तो तकरीबन अपनी सोच को इस अंदाज़ में रखें कि मैंने कुछ खुद भी करना है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप, पहले के वक्तों में यही था कि अंदर बैठ के बस कुछ नहीं कर सकते, हम लोग दूसरों की बातें ही सुन सकते हैं, मतलब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं इतनी आसानी से मिलता था। लेकिन अब आप देखें, अगर आप किसी सन्नती इलाके में जैसा कि रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब काम है, तो अब तो वहाँ पे भी घर में घरेलू दस्तकारियाँ भी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं ना। अगर आप खुद नहीं करती तो जो लोग करते हैं उनको दिखाएं, उनके बारे में आप बताएं लोगों को कि आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कौन सा काम होता है या कौन इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। या अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा तो ख़ुद भी रिसर्च करके, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन यह है कि आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी अभी से, मेहनत अपने कल को बेहतर बनाने के लिए ना अभी से। बाज़ औक़ात यही होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे बहाने निकालते हैं ना कि बस जी मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं मतलब मेरे पास मतलब कुछ भी, आप उसके लिए आप बहाना तलाश कर लें, टाइम नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ये सब अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो इन सब को पसे पुश्त डालना होगा। यानी कि आपको ना अपने लिए आज से ही कोई कदम उठाना होगा। आज ही हम सोचने में अब टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि अब जो हालात है ना वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो अभी से आप करेंगे, कुछ मेहनत पे टाइम लगेगा। अब ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम मेहनत करते हैं और फिर लगा देते हैं कि नहीं जी हम कामयाब नहीं हो रहे। तो कामयाब जब तक आप अपना 100% नहीं ना देते तो आप कामयाब नहीं होते। अब अगर आपने उसमें अपनी 10%, 20%, 50% भी मेहनत लगाई है लेकिन 100% मेहनत नहीं लगाई तो आप कैसे कह सकते हैं कि कामयाब हों। अब हर काम अगर मतलब हम दूर के ढोल ना सुहाने लगते हैं। हाँ, जब हम दूसरों को कामयाब देखते हैं या किसी भी, अब मतलब अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल ही देख लें तो किसी बहुत बड़े यहाँ पे देख लें आप किसी को जो जी उनके 100+ कुछ भी मतलब कि जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं उन्होंने तो बहुत आसानी से इतना काम शायद आज कामयाब हो गए हैं। नहीं, उनसे भी पूछ के देखिए। हर किसी को ना हलवा प्लेट में रख के नहीं मिलता, हर कोई मतलब सजा सजाया सब कुछ नहीं मिल सकता। और वो भी आपका मनपसंद कि आप बस अब कामयाब हो जाएं और आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े।
بہت محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی کام میں. آپ کوئی بھی لگا لیں یہاں پہ نا کہ کچھ بھی چیز لگا لیں, کسی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے نا آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ محنت بعض اوقات آپ کو ذہنی طور پہ خود کو مطلب ایکٹیو رکھ کے سوچ کے کرنا ہے, کچھ کوئی جسمانی طور پہ محنت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہاتھ سے محنت بہت زیادہ کرنی ہے. تو اب وہ اگر آپ اس کی نسبت نا گھر بیٹھ کے سوچیں پہلے کیا کرنا ہے, سوچ کے اور فوراً اس پہ عمل شروع کریں, پھر ہی اپنے مستقبل کو آپ محفوظ بنا سکتی ہیں. اب بچے ہیں, بچوں کو اب ہم دیکھیں, ہم اب اپنا کل کو آپ کے ماشاءاللہ سے بچے ہیں, اب اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کریں, انحصار کریں کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں آج کے بچے ایسے نہیں ہیں, لیکن آج کل کے حالات دیکھیں آپ, آج کل کتنے اخراجات ہیں, کتنا کچھ ہے, اب ہم ہی کر رہے ہیں. مطلب اگر 2 سے 3 بچے ہیں تو ان کا اسکول کا خرچہ, ان کی ٹیوشن کی فیس, بل, گروسری, گھر کا دوسرا سامان, کتنا کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر اچانک سے کوئی شادی, کوئی ایونٹ آ جائے تو اس کی ٹینشن اتنی ہو جاتی ہے نا کہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ تو بس وہ سوچ سوچ کے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس خرچ کو اب مینیج کیسے کرنا ہے. تو اگر آنے والے کل میں جب مہنگائی آج اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو بچے جو وہ ابھی سے مطلب وہ جنریشن جسے ہم اب جنریشن زی کہتے ہیں, وہ کیسے اتنا برڈن سنبھال سکے گی. تو اس کے لیے اس کا بھی ہم لوگوں نے اپنے بچوں کا بھی خود ہی احساس کرنا ہے کہ ان کے لیے ان کا سہارا بنے, نہ کہ ان کو سارا بوجھ ان پہ ڈال دیں. تو اس کے لیے میں کہوں گی کہ میری طرح اگر آپ بھی کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اب یہ نہیں کہ بالکل گھر بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ باہر سے ہمیں کوئی لا کے دے, ہمارا بھائی, ہمارا شوہر, ہمارا بیٹا, بلکہ خود بھی گھر بیٹھ کے جتنا ہو سکے نا. بہت سی آپ نظر دورائیں نا اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں میں, جو خواتین مطلب یہ ہے نا کہ پہلے وہ تھیں جب ان کا ٹائم تھا اسٹارٹ کا شادی کا تو گھر کے سارے کام کرتی تھی. اب جیسے جیسے ان کے اللہ خیر کرے حالات بدلتے ہیں تو جی کام والی آ گئی, ہیلپر آ گئی, باہر سے سب کچھ بنا بنایا آ گیا, لیکن ان پہ جو بیماریاں نا ایک دم سے یہاں پہ میں کہوں گی کہ اتنی وہ یہاں پہ کہ وہ نازک مزاج ہوتے جا رہے ہیں نا, وہی لوگ جو کل اتنی محنت کرتے تھے, کیونکہ اب انہوں نے وہ محنت کی عادت نہیں رہی, ان کو محنت چھوڑ دیا, سب کچھ دوسروں پہ ڈال دیا, وہ کیا ہوا ان کو مل جاتا ہے. وہ ذہنی ٹینشن, ذہنی طور پہ پریشان, ان کو مسلس کا. اب جتنا آپ خود کو نا ایکٹیو, یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ خود کو ایکٹیو رکھیں, خود کو ایکٹیو رکھنی ہے, لیکن کام سب چھوڑ دیا ہے. کام والی آ رہی ہے, وہ کر رہی ہے جو گھر کا بھی, اور جو کھانے بھی ہیں وہی آرڈر کیے جا رہے ہیں باہر سے, اور خود جی ایکسرسائز کرنے جم جا رہی ہیں, یہاں پہ جا رہی ہیں جی فزیوتھراپی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ تبھی ہوتے ہیں نا جب آپ فارغ ایک تو بیٹھ کے ہر چیز کو سوچتے رہتے ہیں. خود کو اتنا مصروف کرے خود کو کامیاب کرنے کے لیے بھی کہ نا آپ کو فضول کی جو فارغ کی یہاں پہ سوچیں آتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے, فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں آیا تھا اس نے مجھے اس طرح دیکھا. تو ان سوچوں سے بچے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.